Zdravo svima i dobrodošli na naš YouTube kanal Travel or Not. U ovoj epizodi vas vodi na Maldive. U ovoj epizodi pokazat ću vam kako da sami organizujete svoje putovanje na Maldive i kako da sami izaberete mesto gde ćete biti ostrvo ili čak više ostrva za iste pare za koje vam agencije nude svoje aranžmane. Uživajte! Kada neko spomene Maldive, pred očima vam je verovatno ovakva slika. Kućice na vodi, kućice do vode, udobne ležaljke, palme, bazeni, barovi, restorani, vrhunska usluga. Da, sve to možete naći na Maldivima i na svakoj egzotično tropskoj destinaciji, ali samo u skupim privatnim rezortima. Svakako, ovo je skup sport za prosječnog turistu. Postoji nekoliko načina da odete na Maldive i kupate se u tirkiznoj plavoj vodi i sunčate se na belom pesku. Prvi je da preko agencije uzmete gotov aranžman. Jeftiniji aranžmani koji se najčešće reklamiraju podrazumevaju grupne odlaske na Maldive i smeštaj u hotelu sa doručkom na naseljenom ostrvu. Šta znači naseljeno ostrvo? To su ostrva na kojima živi lokalno stanovništvo, Maldivljani, dok se rezorti nalaze na privatnim ostrvima. Maldivljani su muslimanske veroispovesti, tako da na naseljenim ostrvima važe pravila koje donosi ova religija. Nema alkoholnih pića na ostrvima koja nisu privatna, a žene mogu biti u bikiniju samo na plažama koje su određene za to i te plaže se zovu Bikini Beach. Svako naseljeno ostrvo ima po jednu takvu plažu. Van ove plaže i po unutrašnjosti ostrva ili na drugim plažama, žene moraju biti barem u majici kratkih rukava i nekoj suknji, pantalonama, šorcu. Da video ne bi trajao do besvesti, da skratim priču. Avionske karte smo našli za 650 evra po osobi, povratna, 6 dana pred put. A vi ako ste fleksibilni sa datumima, cena može ići do ispod 500 eura po osobi povratna. Ovo je trenutak kada smo prvi put ugledali Maldivska ostrva. Smeštaj smo gledali na booking sajtovima, čitali opise, gledali ocene i na Google našli direktan kontakt, pa smo se preko Vibera dogovarali sa vlasnicima. Izabrali smo 8 noćenja sa doručkom, 4 na ostrvu Guli i 4 na ostrvu Razdu. Nakon sletanja i čim izađete sa aerodroma, nailazite na štandove raznih rezorta i kompanija koje rade prevoz do ostrva. Vlasnici smeštaja vam rezervišu mesta i kažu u koji speedboat da se ukrcate. Prevoz do ostrva Guli košta $25 po osobi u jednom smeru. Na ostrvu Guli, smeštaj u trokrevetnoj sobi sa doručkom, plaćali smo $70 po danu. U $70 imate noćenje za 3 osobe sa 3 doručka. Na ostrvu imate nekoliko restorana i generalno isprobali smo 4 i nema greške. Svakako pitajte vlasnike smeštaja da vam preporuče restoran. Cene po restoranima su krajnje povoljne. Možete ručati ili večerati u rasponu od 4 do $10. Kuhinja je mešavina indijske, tajlandske i kineske. Razna piletina, govedina, riba i morski plodovi. Evo cenovnika u dolarima. Obzirom da je ostrvo malo, svega 225 sa 400 metara, nema širokih ulica i sve se rešava pešaka, uglavnom. Na ulicama je pesak, nema betona ili asfalta, tako da se lepo izujete kada dođete i obujete kada krenete kući. Temperatura je noću oko 28, a danju do 32 stepena. Velika je vlažnost vazduha, tako da se ne čudite ako vam se pokošeni peškir ili kupaći nikad ne osuši. Plaža je lepa, imate ležaljke, iznajmljuju se za $10 obe.
Vlasnici smeštaja su nam ponudili dnevnu ekskurziju za $55 po osobi. U tu cenu imali smo uračunato ronjenje sa delfinima, ronjenje sa ajkulama, ronjenje sa kornjačama, ručak na ostrvu Guradu i poseta peščanom sprudu. A sada da se malo prošetamo ostrvom i ostalim plažama. Ovde je veliki problem odlaganje šuta, pa kao što vidite ima ga i na plaži. Da bi otišli do drugog ostrva, morali smo da se vratimo do glavnog grada, pa odatle za Razdu. Prevoz je $35 po osobi u jednom smeru i traje oko 70 minuta, 60 km. Ili hidroavionom oko $350 po osobi. Ovo ostrvo je malo veće, 575 sa 400 metara. Dosta je uređenije od prethodnog ostrva, a verovatno i zato što je dosta udaljeno od glavnog grada, pa posjeduje malo ozbiljniju infrastrukturu. Ovde smo bili smešteni u trokrevetnoj sobi i ovde smo platili $58 noćenje sa doručkom za nas troje. Kao i prethodno ostrvo, posjeduje plažu koja se zove Bikini Beach i tu je dozvoljeno ženama da nose bikini. Ova plaža je prelepa, ima dosta prirodnog hlada i ležaljke su besplatne, pa kako ko zauzme. Jedina mana je što je plićak, ali odlična ko voli da roni. Ostrvo ima policijsku stanicu, bolnicu, školu i dosta je snabdevenije robom i uslugama. Restorani su lepši i uredniji, samim tim i prijatnije je sedeti i jesti u njima. Na ovom ostrvu smo uzeli dnevnu posetu jednom rezortu. Takođe su dostupne i ostale ekskurzije kao i na prethodnom. Tako smo jedan dan proveli na privatnom ostrvu, imali all-inclusive uslugu hrane i pića. Naravno, ovde služe alkohol, te smo uživali u koktelima. Ova ekskurzija košta $120 po osobi, uračunat je prevoz do rezorta i dnevna karta. I vreme je da napustimo ostrvo Razdu. Poslednji prevoz sa ostrva Razdu je oko 14 časova, a povratni let nam je bio oko 23, te smo po savetu vlasnika smeštaja vreme proveli na ostrvu iza aerodroma, Hulhu Male. Ovo ostrvo je počelo da se naseljava pre 15 godina i dosta je prostranije od glavnog grada. Uživali smo na velikoj peščanoj plaži, dok su neki imali i online nastavu. Hvala vam što ste ostali do kraja. Ukoliko vam se dopala ova epizoda, ne zaboravite da lajkujete i da se pretplatite na naš kanal. Like, subscribe. Srećan put!